ایک لڑکی پر الزام ہے کہ اس نے اپنے لور کو پیسوں کے لیے قتل کیا ہے۔ کیا یہ الزام سچ ہے یا بس نظروں کا دھوکہ یا پھر کسی اور کا کھیلا ہوا کھیل؟ یہ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں ایکسپلینیشن کی جانب۔ مووی کی شروعات ایک اینڈریو نامی شخص سے ہوتی ہے جو اپنی گرل فرینڈ ریبیکا کی گٹرگو والی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس کے گھر میں پولیس آتی ہے کیونکہ رات میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ پولیس کو اس کے بیڈ پر کچھ نشان ملتے ہیں اور ساتھ اس کی گپا گپ والی ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے۔ وہیں رابرٹ بھی آتا ہے جو کہ ایک لائر ہے۔ دراصل اینڈریو کا کیس سالو کرنے کے لیے اسے دیا گیا ہے۔ ابھی وہ چیزوں کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں جوان نامی لیڈی آتی ہے جو کہ اینڈریو کی سیکریٹری تھی۔ وہ رابرٹ کو کہتی ہے میرے باس کو اس کی گرل فرینڈ نے مارا ہے۔ ریبیکا فیونرل پہ جاتی ہے، تبھی وہاں پر فرینک نامی لائر آتا ہے جو ریبیکا کی طرف سے کیس کو ہینڈل کرے گا۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں بھی لگتا ہے میں نے اسے مارا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے میں اپنے کلائنٹ سے اس طرح کا سوال نہیں کرتا۔ وہ مزید کہتی ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا، میں تو اس سے بہت پیار کرتی تھی، مگر لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ پیسوں کے لیے تھی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فرینک اپنی وائف اور سن کے ساتھ بیٹھا ڈنر کر رہا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی انہیں اس کیس کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ ایک ینگ لیڈی اولڈ مین سے پیار نہیں کر سکتی۔ جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی پہلے ایسا ہی لگتا تھا، لیکن جب میں ریبیکا سے ملا تو مجھے یقین ہوا کہ وہ اس سے کتنا زیادہ پیار کرتی تھی۔ نیکسٹ ڈے رابرٹ ریبیکا سے پوچھتا ہے کیا بستر توڑتے وقت تم نے اینڈریو کو ہتھکڑی لگائی تھی؟ تو وہ ہاں میں جواب دیتی ہے۔ آفیسر سے پوچھتا ہے کیا تم نے اسے ڈرگ دی تھی؟ لیکن اس دفعہ وہ نہ میں جواب دیتی ہے۔ لیکن رابرٹ کہتا ہے کہ اینڈریو کی باڈی سے ڈرگ ملی ہے، تمہیں پتا بھی تھا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، پھر بھی تم نے اسے ڈرگ دی اور ساتھ ساتھ بری طریقے سے بستر گرم کیا جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ریبیکا کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ فرینک کو بہت غصہ آتا ہے تو رابرٹ اسے کہتا ہے تم اسے اتنا سیریس نہ لو۔ وہ مزید کہتا ہے تمہارے کلائنٹ کے نام اینڈریو نے $8 ملین چھوڑے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہی قاتل ہے، مگر وہ اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ فرینک اس کی بیل کروا کر اسے لے جاتا ہے اور رستے میں اسے بتاتا ہے کہ تمہارے نام پہ $8 ملین ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اسے اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا۔ فرینک اسے کہتا ہے کہ تم نے گپا گپ کرتے وقت ہتھکڑی کا استعمال کیوں کیا؟ وہ جواب میں کہتی ہے تمہیں پتا ہے جانور رومانس کرتے وقت بہت شور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ فرینک اسے جواب دیتا ہے کہ ہم جانور نہیں ہیں۔ بدلے میں وہ کہتی ہے ہم جانور ہی تو ہیں۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، مگر وہ لوگ خود منافق ہیں، اس سے تو میری باتیں کرتے ہیں۔ پھر ہم فرینک کو اس کی وائف کی غفا بھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دونوں مل کے خوب بستر گرم کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ فرینک اپنے آفس جا کر اپنی ہیلپر کو کہتا ہے کہ مجھے اینڈریو کے بارے میں ساری معلومات چاہیے۔ اس کے بعد وہ جوان سے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تمہیں اپنے باس کی موت کا کب پتا چلا؟ وہ کہتی ہے جب صبح کو میں پیپر لینے آئی تب۔ ساتھ میں وہ اسے بتاتی ہے کہ ریبیکا کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ باتھ روم میں ڈرگ لے رہی تھی تو اسی نے باس کو ڈرگ دی ہے۔ فرینک غصے میں ریبیکا کے پاس جا کر کہتا ہے تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے اسے ڈرگ نہیں دی۔ بدلے میں ریبیکا اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ ریبیکا کو ایک بیماری ہے جس وجہ سے وہ ایک میڈیسن جس کا کلر وائٹ ہے اس کو صرف اسمیل کرتی ہے، مطلب کہ جوان کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ پھر وہ اسے ٹریٹمنٹ کے لیے اندر لے جاتا ہے۔ فرینک اسے چھوڑنے اس کے گھر جاتا ہے تو وہ اسے اندر آنے کو کہتی ہے۔ جواب میں وہ کہتا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، میں صرف تمہارا لائر ہوں، اگر لوگوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو غلط سمجھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیس کورٹ میں پہنچتا ہے اور ہیئرنگ شروع ہوتی ہے۔ رابرٹ جوری ججز کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی کو پتا تھا کہ اینڈریو کو دل کی بیماری ہے، پھر بھی اس نے اسے ڈرگ دی اور اس کے ساتھ بری طرح رومانس کیا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کو مارنے کے لیے اس نے کسی ہتھیار کا نہیں بلکہ اپنی خوبصورتی اور تتلی کا استعمال کیا۔ پھر وہ ڈاکٹر کرڈی کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اینڈریو نے ڈرگ استعمال کی ہے؟ جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بیڈ پر ایک اسپرے کی بوتل ملی تھی اور ڈرگ اسی میں پائی گئی۔ رابرٹ کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ جب ہارٹ پیشنٹ کو ڈرگ دی جاتی ہے تو اس کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو گولیوں سے مارا جا رہا ہو۔ وہ بتاتا ہے کہ اینڈریو کے ہاتھ پر کچھ نشان بھی ملے ہیں، اس کا مطلب کہ مرتے وقت اسے ہتھکڑی سے باندھا گیا تھا۔ فرینک ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ اس کی ڈیتھ
डेथ ड्रग की वजह से हुई, तो क्या आपको उसकी बॉडी पर कोई पुराने निशान मिले हों? डॉक्टर हाँ में जवाब देता है। तो फ्रैंक कहता है हो सकता है वो निशान उसे रोमांस करने के दौरान आए हों, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि उसे ड्रग दी गई है। दरअसल डॉक्टर ने कहा था कि एंड्रयू की बॉडी पर कुछ निशान थे जो कि ड्रग लगने की वजह से होते हैं। वो उसे मजीद कहता है तुम्हें कैसे पता कि मरते वक्त उसे हथकड़ी लगाई थी? वो डॉक्टर जवाब में कहता है मेरा अंदाजा है ये। फ्रैंक डॉक्टर को मुकम्मल तौर पर गलत करार दे देता है। रॉबर्ट डॉक्टर एलन को विटनेस बॉक्स में बुलाता है क्योंकि वो एंड्रयू का फैमिली डॉक्टर है। वो कोर्ट को बताता है कि वो मेरे पास आया था क्योंकि उसको ड्रग दी गई थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। इससे मैंने उसे कहा कि तुम खुशकिस्मत हो जो जिंदा अपने घर जा रहे हो, और मैंने साथ में उसे कहा कि अगर तुमने दोबारा ड्रग का इस्तेमाल किया तो तुम मर सकते हो। इसके बाद रॉबर्ट जोएन को बुलाता है। वो कहती है कि बॉस ने मुझे कई दफा बताया था कि रेबेका उसे ड्रग दे रही है, लेकिन वो मजीद इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका कहना था कि अगर उसे मजीद इसे लिया तो वो मर जाएगा। फिर फ्रैंक उसे सवाल करता है तुम्हें कैसे पता कि रेबेका ड्रग का इस्तेमाल कर रही है? जवाब में वो कहती है मैंने खुद देखा है, वो एक व्हाइट पाउडर ले रही थी। वो कहता तुम्हें कैसे पता कि ड्रग व्हाइट होती है? तभी फ्रैंक कोर्ट को बताता है कि जोएन खुद ड्रग इस्तेमाल करती थी और इसने वो ड्रग अपने बॉस को भी दिया। फिर वो एक पेपर दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि एंड्रयू को वो ही हॉस्पिटल लेकर गई थी। फ्रैंक रेबेका को बताता है कि मैं एक हॉकी प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन बचपन में मेरी टांग टूट गई थी, इसलिए फिर मैं लॉयर बन गया। जवाब में वो भी बताती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, मैं बचपन में अपने नेबर्स के गार्डन से इन्हें चुराती थी, इसकी वजह से एक दिन मुझे भी चोट लग गई। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि एंड्रयू तुमसे प्यार करता है? वो कहती है कि पार्टी में वो सिर्फ मुझे देख रहा था, इस तरह मुझे पता चला कि वो मुझे प्यार करता है। फिर दोनों घर जाते हैं तो रेबेका उसे कहती है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फ्रैंक उसे किस करने लगता है मगर वो उसे वहाँ से भेज देती है। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से रेबेका को देखता है तो उसका शेरू मचलना शुरू कर देता है। वो जल्दी से घर के अंदर जाता है तो दोनों सीढ़ियों पर ही हैंकी पैंकी शुरू कर देते हैं। इसके बाद फ्रैंक उसकी सोनी गुफा को भरने लगता है, लेकिन वो फ्रैंक के दोनों हाथों को बेल्ट से बांधकर कहती है जो करूँगी मैं खुद करूँगी। फिर वो उसके ऊपर पिघली हुई कैंडल डालती है और साथ में उसके छोटे चेतन से अपनी तितली की आग को बुझाती है। सुबह जब फ्रैंक शावर लेता है तो अपनी बॉडी पर निशान देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है मगर वो उसे इन निशानों को छुपा लेता है। कोर्ट में रॉबर्ट फिर से एलन को बुलाता है और पूछता है कि तुमने रेबेका को डेट किया है? तो वो हाँ में जवाब देता है और साथ में ये भी बताता है कि रेबेका को पता था कि एंड्रयू एक अमीर आदमी है और हार्ट पेशेंट है, इससे उसने मुझसे पूछा था कि अगर वो उसे ड्रग देगी तो क्या होगा। मैंने जवाब में कहा कि उसकी मौत हो सकती है। बाद में फ्रैंक इस बात को साबित करता है कि एलन रेबेका की गुफा को भरना चाहता था मगर उसने इसे मना कर दिया, इसलिए ये उस पर इल्जाम लगा रहा है। साथ में वो एलन की एक रिकॉर्डिंग भी कोर्ट को देता है जिसमें वो रेबेका को धमका रहा होता है कि मेरे साथ रोमांस करो। रेबेका फ्रैंक से बहुत खुश होती है और लिफ्ट में ही उसकी शेरू को पकड़ लेती है। फ्रैंक भी खुद को रोक नहीं पाता और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाकर दोनों गपागप करने लगते हैं। कोर्ट में रॉबर्ट रॉस्टन को बुलाता है और उससे बहुत सारे सवाल करता है तो वो बताता है कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, रेबेका ने मेरे साथ रिश्ता बनाया और मुझसे मेरे पैसे भी ले लिए, फिर इसने अपनी तितली की आग बुझाने के लिए मेरे छोटे चेतन का इस्तेमाल किया और बाद में मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो इससे प्यार करता था लेकिन ये एक लालची लड़की है। ये सब सुनकर फ्रैंक रेबेका से गुस्सा हो जाता है। फ्रैंक और रेबेका के बीच में इस आदमी को लेकर बहस हो जाती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है, वो भी उसे घास नहीं डालती क्योंकि उसे पता चल चुका था कि फ्रैंक और रेबेका आपस में बिस्तर गर्म करते हैं। फ्रैंक जब इस बात को नहीं मानता तो वह कहती है मुझे खुद तुम्हारी क्लाइंट ने बताया है और तुम्हारी बॉडी पे वो निशान भी उसी के दिए हुए हैं। वो कहती है कि मेरे घर में जाने से पहले वहाँ से चले जाना क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। फ्रैंक रेबेका से झगड़ा करता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों बताया, लेकिन वो अपने कपड़े उतारकर उसे बहकाती है और अपनी तितली में हाथ डाल लेती है। ये सब देख के वो फिसल जाता है और दोनों जमीन पर हैंकी पैंकी शुरू कर देते हैं। रेबेका नीचे से हथकड़ी निकालती है ताकि वो उसे लगा सके मगर फ्रैंक वो हथकड़ी उसी को लगा देता है और अपनी मर्जी से उसकी गुफा को
भरता है। सुबह को फ्रैंक को पता चलता है कि जोएन का भी उसके बॉस के साथ अफेयर था। वो कोर्ट में जोएन को बेनकाब कर देता है और कहता है कि इसने अपने बॉस को ड्रग दिया था क्योंकि ये उससे प्यार करती थी, मगर वो रिबेका में इंटरेस्टेड था और इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी रिबेका के नाम कर दी थी। तो बदले में इसने एंड्रयू को मार दिया। जोएन जवाब में कहती है मैं उससे प्यार जरूर करती थी और इसने मुझ पर चीट भी किया है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इसके बाद रिबेका को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है तो पता चलता है कि रिबेका ने रोस्टन के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि रोस्टन किसी आदमी में इंटरेस्टेड था। इस वजह से उसने उसे छोड़ दिया था और एंड्रयू की डेथ में भी इसका कोई हाथ नहीं है। इससे तमाम ज्यूरी और जज मिलकर इसे रिहा कर देते हैं। वो जाते हुए फ्रैंक को थैंक्स कहती है और बोलती है तुम मुझे पहले ही खुश कर चुके हो। रॉबर्ट भी उसे कहता है कि केस खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम इस लड़की से दूर रहना। इन सब से फ्रैंक को शक होता है। वो सीधा रेबेका के घर जाता है तो वो एलन को कह रही होती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ अपनी तितली की आग को जरूर बुझाऊंगी। इन दोनों की सारी बातें वो सुन लेता है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि रेबेका एलन से उसके अमीर पेशेंट की डिटेल लेती है और उन्हें फंसाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लेती है और एंड्रयू भी इसी की वजह से मरा था और सजा से बचने के लिए इसने फ्रैंक का इस्तेमाल किया। अब एलन को अपनी फिक्र पड़ जाती है कि फ्रैंक उसके बारे में सबको बता देगा। इससे वो गुस्से में आकर रेबेका का गला पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रेबेका को शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस एलन को अरेस्ट कर लेती है और रॉबर्ट फ्रैंक को कहता है कि कार्मा ने कहा था जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तभी वहाँ उसकी वाइफ भी आ जाती है और वो उसके साथ चला जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।